कारी साहब चूँकि इस बाबरकत नशिस्त का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे, तो कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज इमाम काबा फ़ज़ीलतुश शेख माहिर अल-मुअक्किली हफ़िज़हुल्लाह के अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم। माशाअल्लाह कारी साहब, फिर सवा बांध दिया आपने एक दफ़ा, फिर जो आइमा किराम की आवाज़ में बिल्कुल उसी अंदाज में आपको अबूर हासिल है माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं, नात ख़ां मुल्क मारूफ मौजूद हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मौजू ज़कात का बाकायदा आगाज़ और जो सवालात हमारे और आपके जहनों में हैं वो अपने उलमा इकराम से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा।